السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الأعزاء. في وصفة جديدة سأقدمها لكم، طاجين ديال اللحم البقري باللوبيا غريني. Bonjour mes amis messieurs, donc pour une nouvelle recette du tagine de veau avec la reine des haricots. Donc بالنسبة لهذا الطاجين ديال البقري تنحتاجو القزبور والمعدنوس، قزبور ومعدنوس قطع طريفات مقرط. حتى نحتاجو الملحة، معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، فلفلة سودانية معلقة صغيرة، فلفلة حمراء 2 معالق صغار. تنحتاجو 2 مطيشات موين مقردين طريفات صغار. تنحتاجو 5 د الريوس ديال الثومه مقردين طريفات صغار، والبصله خضاريه، شي شويه بصله خضاريه مقردات هي طريفات صغار، نقول 2 بصيلات خضارين صغار مقردين طريفات صغار. تنحتاجو اللوبيا غريني، اللحم العجل يعني 600 غرام 700 غرام، جوج بطاطات موين، نقول 3 بطاطات صغار موين مقطعين طريفات، وجوج معلقات صغار ديال صوص طوماط دايمين في الماء، كاس الماء. En ce qui concerne le tagine du veau avec la reine des haricots, les ingrédients c'est comme suit. Le coriandre est minéral, découpé en petits morceaux. Coriandre est minéral, découpé en petits morceaux. الفلفلة حلوة، donc du piment doux, 2 petits cuillerées à café. Le piment fort, le piment piquant fort, 1 petite cuillerée à café. Du sel, même pas 1 petite cuillerée à café. Du poivre, 1 demi-cuillerée à café. Et du curcuma. Du curcuma, 1 cuillerée à café, petite cuillerée à café. Deux tomates moyennes découpées en petits morceaux. Cinq gousses d'ail découpées en petits morceaux. Oignons végétal, 2 oignons végétaux, 2 petits oignons végétaux découpés en petits morceaux. Deux cuillerées à café, 2 cuillerées à café de sauce tomate diluée dans un verre d'eau. La reine des haricots, environ 600 grammes jusqu'à 700 grammes, 600 grammes, c'est suffisant. 3 cuillerées à soupe d'huile et 3 pommes de terre moyennes découpées en petits morceaux. بالنسبة للمقادير اللي قلتهم دابا، وغتبعوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه الوصفة باش تشوفوها ان شاء الله. دونك اللي تنسبقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، تنسبقوا البصله خضاريه
والثومه. Donc au début je mets l'oignon végétal avec les 5 gousses d'ail en petits morceaux. Après, le coriandre est minéral. نقصبو المعدنوس تنزيدو فوق منه. Après, l'huile, 3 cuillères à soupe d'huile, 3 معلقات كبار ديال الزيت الرومية. من بعد تنحط اللحم تنفرشو فوق هاد التوابل اللي درت دابا. اللحم العجل la viande de veau. Vous pouvez mettre de la viande d'agneau aussi, c'est possible. Donc بالنسبة للناس اللي اللحم العجل واللي بغى يدير اللحم الغلمي يدير اللحم الغلمي، يعني بحال أنا تنفضل اللحم العجل بالنسبة لي أنا. Moi je préfère la viande de veau. Donc comme vous voyez, et je commence à mijoter la viande sur le coriandre minéral et l'oignon végétal et l'huile et la gousse d'ail. تنخلط اللحم في هذيك التخليطه، تنحاول نخلطو بعد تنقبط المطيشه. Je prends les tomates, les 2 tomates moyennes découpées en petits morceaux. المطيشه جوج مطيشات موين مقطعين طريفات صغار تنزيدهم عليها. Après, je rajoute les piments. Après, je rajoute les ingrédients. Donc, le curcuma en premier. Le curcuma en premier. خرقوم. فلفلة حمراء. Le piment doux. Du sel, الملحة، البزار، وانا غنزيد الفلفله السودانيه، الفلفله الحاره، الفلفله السودانيه، الفلفله الحاره. Et puis je rajoute du piment piquant fort. Vous pouvez ne pas rajouter du piment fort si vous voulez, c'est pas un problème, mais moi j'aime bien le piment fort. تقدروا ما تزيدوش هاد الفلفله حاره، تقدروا تزيدوها ما تزيدوهاش. انا بالنسبه لي تعجبني ندير الفلفله حاره في المقادير ديالي زون 6. والانسان اللي ما تيقدرش على الفلفله حاره بلا ما يزيدها.
Donc celui qui veut ajouter du piment fort, piment piquant fort, c'est possible. Si quelqu'un ne veut pas du piment fort, il ne l'ajoute pas. Donc on ne le met pas. Après, je commence à après, je rajoute la reine des haricots. بعد تنزيد هذيك 600 حتى 700 غرام ديال لوبيا غريني. Après, je rajoute les 2 cuillerées à café de sauce tomate diluée dans un verre d'eau. بعد تنزيد هذوك 2 معالق صغار ديال صوص طوماط دايبين في الماء. كاس الماء تقريبا كبير. بعد تنقبض البطاطا تنستفها. Après je prends les pommes de terre, les 3 pommes de terre moyennes découpées en morceaux et je les mets dans le tagine. من بعد تنقبض البطاطا، ديك 3 البطاطات الموين اللي قنقيت وقطعتهم طريفات تنحطهم في الطاجين، تندورهم على الطاجين. طاجين ساهل مسربي ولذيذ. بعد غنزيد شويه زيت العود، يعني 2 معالق موين، يعني 2 معالق كبار ديال زيت العود. الا ما بغيتو تزيدوهم ما تزيدوهمش، انا بالنسبه لي تنزيد زيت العود. دونك تالاخر دونك vous pouvez rajouter à la fin de l'huile d'olive, donc environ 2 cuillerées à soupe. Donc le tagine est prêt. دابا الطاجين موجود، غنمشيو باش نحطو فوق العافيه يطيب تقريبا واحد ساعه المكانه، حتى ساعه وربع على حساب الطياب ناقص بالمهيل تيطيب بشويه عليه. دونك vous le mettez à feu doux le tagine environ 1 heure jusqu'à 1h15 de cuisson.
ça dépend de la cuisson, donc 1 heure jusqu'à 1h15 de cuisson. دونك الطياب من ساعة 9:15 على المهيل، العافية مهيلة، يعني باش يطيب هذاك الشيء على خاطرو. السلام عليكم ورحمة الله، أصدقائي الأعزاء، هانتم كيف تشوفوا الطاجين درتو فوق العافية. في الأول فوق العافية مجهدة شي شوية حتى غلات شي شوية هكا، تيغلي، ومن بعد تنقصوا العافية حتى الآخر، تيطيب على خاطرو ساعة حتى 9:15. Chers amis, donc en ce qui concerne le tagine, je le mets au début sur le feu, en augmentant le feu jusqu'à ébullition, comme vous le voyez. Et après, on diminue le feu, donc cuisson à feu doux, 1 heure jusqu'à 1h15 minutes. Donc et bon appétit. بصحتكم وراحتكم وشهية طيبة. من بعد تنغطيو الطاجين، نخليوه يطيب. دابا تنقص العافية حتى الاخر، تيطيب على خاطرو دابا، وبالصحة والراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما تشوفوا دابا الطاجين هو هذا طاب. نسيت ما نقول لكم في الاخر غتزيدوا قبل ما يطيب الطاجين غتزيدوا واحد الكاس الماء، زيدوه حيت اللوبيا كرين تشرب، تزيدوا الكاس الماء ويكمل باش يكمل طيابو. وصراحه اكله لذيذه. Mesdames, messieurs, donc en ce qui concerne le tagine, il est cuit, il est prêt. Donc je vous ai pas dit que avant la fin de la cuisson du tagine, donc vous rajoutez un verre d'eau et vous laissez continuer pour que la cuisson soit bien faite. Donc jusqu'à la fin, vous rajoutez un verre d'eau et laissez cuire environ 20 minutes. Donc le tagine il est prêt. À la fin, j'ai rajouté un petit peu de persil, donc comme vous voyez. في الاخر زدت القزبر المعدنوس في الاخر على الطاجين. وصراحه الطاجين لذيذ. En ce qui concerne le tagine, il est délicieux. Donc et bon appétit. بصحتكم وراحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.